اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل منتظر کیوں نہ ہو آنکھیں تیرے دیوانے کی، بات نکلی ہے زمانے میں تیرے آنے کی۔ تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ، تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ۔ ہمیں جیتے جی اپنا چہرہ دکھانا، امام زمانہ امام زمانہ، تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ، تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ۔ سزا دیجئے اس کو پردہ ہٹا کر جو فتوے لگاتا ہے فرش عذاب پر، سزا دیجئے اس کو پردہ ہٹا کر جو فتوے لگاتا ہے فرش عذاب پر، بنے ذوالفقار علی کا نشانہ، امام زمانہ امام زمانہ، تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ، تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ۔ سناؤں علی کا قصیدہ ہے حسرت، اے مولا جس آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام اے میرے امام، آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے لکھی ہوئی نظر، آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے لکھی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے امام اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام اے میرے امام، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام، اے میرے امام اے میرے امام۔
درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا چاہے پھر ہو زندگی تمام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام اے میرے امام اے میرے امام محمد وآل محمد صلوات Ave mominanti karusu bari nazir alimu et pase ki hiyavi anete ono kasido pesh kare ba Muhammad wa ali Muhammad salawat میرے مولا چلے آؤ جہاں میرے مولا چلے آؤ جہاں سنو آواز دوں تم کو کہاں میرے مولا چلے آؤ جاؤ تم کو ہم ڈھونڈتے ہیں ساری جگ ڈھونڈتا ہے تم کو ہم ڈھونڈتے ہیں سارے جگ ڈھونڈتا ہے نہ اب منزل ہے کوئی نہ کوئی آسرا ہے میرے مولا چلے آؤ جاؤ ایک جو دشمن کا عالم اور ایک غیبت آپ کا غم ایک جو دشمن کا عالم اور ایک غیبت آپ کا غم نہ جینے دیتی ہم کو بتاؤ کیا کرے ہم میرے مولا چلے آؤ جاؤ سنو آواز دوں تم کو کہاں میرے مولا چلے آؤ جاؤ رات اور دن مسلسل آنکھیں روتی ہیں ہر پل رات اور دن مسلسل آنکھیں روتی ہیں ہر پل زباں پر ایک یہ بس تم
जहाँ हो सुनो आवाज़ दूँ तुमको कहाँ हो मेरे मौला चले आओ जहाँ हो जिस जगह आप ही हो बता दो वो कौन सा जिस जगह आप ही हो बता दो वो कौन सा तरस तेरे न जाए बिना देखे आपको हम मेरे मौला चले आओ जहाँ सुनो आवाज़ दूँ तुमको कहाँ मेरे मौला चले आओ जहाँ बुलंद सलाम La fumée. Bismillahirrahmanirrahim. آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم وربكم آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش البتشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العلي العظيم. Au nom de Dieu le clément, le très miséricordieux. Hamim. Par le livre, le Coran explicite. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Point de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible, qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons.
D'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Puis ils s'en détournèrent en disant « C'est un homme instruit par d'autres, un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. Le jour où nous userons de la plus grande violence et nous nous vengerons. » Sadaqallahu al-aliyyul azim. Salam à tous. Comme Nadim nous l'a expliqué, je vais, avec Rezan, féliciter nos jeunes diplômés en fait, lors de cette soirée. Salam. Qu'est-ce que le bac? Le bac, c'est le premier bel examen, grand examen pour la vie d'un étudiant. Qu'est-ce qu'il représente? C'est la fin d'un chapitre, c'est le début d'un autre. La fin d'un cursus scolaire et le début d'un autre. Je ne sais pas si tu te souviens, toi, Rezan, quand tu as passé ton bac, comment c'était? Est-ce que tu avais la pression? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh bien, moi, quand j'ai passé le bac, c'était l'une des épreuves les plus compliquées de ma vie, surtout à cette époque. J'étais dans une phase où c'était le grand tournant de ma vie. Qu'est-ce que j'allais faire? Où est-ce que j'allais atterrir? Dans quel pays? Et puis, c'était l'une des épreuves les plus stressantes de ma vie. Donc, voilà. Et on est là ici aujourd'hui pour tous vous féliciter, parce qu'on sait, on est tous passés par là, et on sait que c'était pas une mince affaire, c'était pas si facile que ça de suivre les cours, d'être toujours présent à chaque cours, même si c'est des cours qu'on n'apprécie pas vraiment tout le temps. Et puis voilà, donc salut à toutes les personnes qui ont réussi ce bac. Le bac, c'est aussi quelque chose qui reste gravé à jamais. On se souviendra toujours de la pression que nous mettaient nos parents, sur Farhan par exemple, il faut que tu révises, il faut que tu aies la moyenne, il faut que tu aies une mention, etc., etc. Et nous, on était là, on donnait ce qu'on pouvait et on essayait de faire au mieux. Le bac, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre de vous ouvrir des voies pour vos études supérieures finalement. Et vous êtes en fait, avec ça, les leaders de demain. Les personnes sur qui on va compter plus tard, mais aussi ces personnes-là qui vont nous permettre de faire, si je puis dire, le monde de demain d'un monde meilleur en fait. Et c'est pour ça que les enjeux sont de taille, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour cette cérémonie, c'est parce que c'est pas n'importe quel diplôme que vous avez eu. Par rapport au bac, n'oubliez jamais tous ceux qui vous ont entouré durant cette épreuve. Vos enseignants, vos amis, votre famille. Toutes ces personnes-là ont contribué à votre réussite et contribueront toujours à votre réussite. Vos parents qui vous pousseront toujours vers l'avant, vos amis qui vous conseilleront cette école est bien, cette école est moins bien, etc. etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, comme je me suis répété. Et donc on va passer à la cérémonie. Tout simplement, en fait, aujourd'hui on a voulu marquer le coup en offrant des diplômes du baccalauréat, ainsi qu'un petit cadeau qui va accompagner cela. Et donc Rezan va vous faire le listening des bacheliers qui ont été diplômés cette année. Salut. Donc respectivement, les bachelières, donc la remise des diplômes et la remise des prix des bachelières se font chez les femmes, et on s'occupera tout simplement des garçons. Donc la première personne que je vais citer est Samia Yavar-Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La deuxième personne que je vais citer est Alia Sharifou. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous avons maintenant Mahir Moussabay. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Nous avons maintenant Farhan Houssan Ali. Et enfin, il est là? Il n'est pas là. Très bien. Et enfin, Ryan Giboire. Bon, visiblement beaucoup d'absents, la liste était relativement courte. Néanmoins, on les félicitera quand même. J'espère qu'ils verront le live pour récupérer tout simplement leur présent. Et un petit mot pour notre Jamaat qui aujourd'hui permet à nos jeunes de tout simplement se croiser et de créer des connexions, de se créer un réseau pour plus tard. C'est au tout début que ça commence, de par le CDJ notamment, mais plutôt encore dès le mode réseau. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, c'est très très important. Et donc, un grand merci à vous. C'est vrai. صل على محمد وعلي محمد. كل ولي كان حجتي بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن روح الزكاة وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. منتظر کیوں نہ ہو آنکھیں تیرے دیوانے کی، بات نکلی ہے زمانے میں تیرے آنے کی. تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ. تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ. ہمیں جیتے جی اپنا چہرہ دکھانا، امام زمانہ امام زمانہ. تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ. تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ. سزا دیجئے اس کو پردہ ہٹا کر جو فتوے لگاتا ہے فرش عزا پر. سزا دیجئے اس کو پردہ ہٹا کر جو فتوے لگاتا ہے فرش عزا پر. بنے ذوالفقار علی کا نشانہ، امام زمانہ امام زمانہ. تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ. تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ. سناؤں علی کا قصیدہ ہے حسرت، اے مولا ہو جس میں تمہاری صدارت. سناؤں علی کا قصیدہ ہے حسرت، اے مولا ہو جس میں تمہاری صدارت. ہے وہ جشن کعبے میں جا کر منانا، امام زمانہ امام زمانہ. تیرا منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ امام زمانہ.
منتظر ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ، امام وارث حسین، وہ جس گھر کے چکر لگاتا جہاں ہے، اے وارث بتانا وہ کس کا مکان ہے، وہ جس گھر کے چکر لگاتا جہاں ہے، اے وارث بتانا وہ کس کا مکان ہے، علم جب بھی کعبے کی چھت پر لگانا، امام زمان